شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي Srednjovjekovne dane Bosanske države obilježio je i fenomen bogumilstva. Ukoliko se želi stvoriti jasna historijska slika ovdašnjih prostora, nezaobilazan predmet historijskog istraživanja jeste i bogumilstvo. Bogumili jesu u određenoj mjeri predmet naše opće historije, ali se o njima uglavnom zna vrlo malo. Pripadnicima religije, čije je učenje ostavilo izvjestan trag na kulturu ovdašnjih naroda i koja je svojim učenjem učestvovala u izgradnji vjerskog života ovdašnjeg srednjovjekovnog stanovništva, potrebno je posvetiti više pažnje, ukoliko to nije do sada učinjeno. Ko su bogumili? Šta karakterizira njihovo učenje? Kakva je njihova veza ili sličnost sa ostalim religijama? Da li su stetci njihove kulturne baštine? Odgovori na ova i mnogo drugih pitanja o bogumilima donijeli bi nam znanje koje otvara nove vidike, motivišući nas na opsežnije i sadržajnije istraživanje historije naših prostora. Potaknuti ovakvim razmišljanjima uradili smo intervju sa potpredsjednikom Bogumilskog centra u Zagrebu, koji je govorio o historiji bogumilstva na prostorima Balkanskog poluostrva. Dobar dan. Zovem se Borislav Martinjanov, dolazim iz Zagreba, iz Balkanskog bogumilskog centra, starješina sam ovog centra i predstavljamo svjetski pokret suvremenih bogumila, zovemo ga Bogumili 21. O historiji i razvoju bogumila od drevnosti do danas, dakle, smatramo da bogumilstvo nije staro 1000 godina, nije 2000 godina, već mnogo tisuća unazad. Bogumilstvo je drevnih arhetipskih korijenova, potječe od trenutka kad je na zemlji nastao život. Bogumilstvo prošlo epohe svojeg cvatanja. I to je, ako govorimo o našem dobu, prvo tisućljeće. Od 1. do 8. 9. stoljeća bogumilstvo je široko se rasprostranilo, uglavnom na slavenskom području, od daljnjeg istoka, Sibira, sjevera Rusije, sve do Balkana. Pod natiskom Bizanta počela imigracija bogumila na južne obale Mediterana, zemlje arapskih naroda i s druge strane na zapad, išlo preko Balkana u Europu, gdje su se transformirali u pokret dobrih ljudi, znate, poznatih kao Katari ili Lebanoms. Stvar je u tome što sam pojam bogumilstvo je vrlo širok, jer bogumili nisu sebe nikad imenovali nekakvom definiranom riječju. Svi nazivi za ti duhovni pokreti su došli od strane i većinom od strane onih koji su se borili protiv bogumila, dakle institucionalnih crkava, kao što su Katari, Patareni, Albižani, Lollardi u Engleskoj i tako dalje. Sami sebe oni nazivali ili dobrim ljudima ili drugovima Boga. Govorili za sebe da smo drugovi Božji i naš je cilj da se Otac, dobri Otac, ponovno proširi na zemlji i ponovno osvoji srca. Bogumilstvo nije nestalo. Unatoč
srednjovjekovnoj žestokoj inkviziciji, možemo reći genocidu dobrih ljudi, kojih po nekim podacima bilo je ubijano preko nekoliko milijuna širom Europe. Govorimo o Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini. Govorimo o zemljama Makedonije, Bugarske, Grčke, Male Azije, zemljama suvremene Ukrajine, Rusije, gdje inkviziciju vodila pravoslavna crkva. Malo se zna o pravoslavnoj inkviziciji, koja je trajala sve do 19. stoljeća i zadnjih bogumila, odnosno zadnja bogumilska naselja su uništavala već vojska bolševika, komunističke Rusije. Ali, unatoč tim kalvarijama, bogumilska grana uspjela je donijeti, odnosno prenijeti do naših dana svoju tajanstvenu riznicu. Da, nije ostalo svetih pisama, nije ostalo dokumenata, osim onoga što je uklesano u kamen i što nije lako izbrisati, ali malo ostalo od pisanih tekstova. Bogumilstvo počelo se predavati usmeno. Bogumilstvo primilo forme putujućih pjesnika, trobadura, minezingera, guslara, koji obilazili naselja, išli su od zaseoka do zaseoka, okupljali ljude, pjevali su im starinske bajke, pjesme, u kojima su predavali svjetonazor bogumilski, a to jeste da postoje svijet dobra. Svijet dobra u kojem kralj je dobri otac, dobri Bog. I taj dobri svijet, on je prvotan, on je dominantan, iako je skriven. Osim njega postoje donji svijet, svijet pali, svijet iskušenja. U slavenskoj tradiciji su ga zvali Nav. I ide stalna borba za naš realni, takozvano realni svijet, svijet java ili javnosti, između tih dvaju svijetova, gornjeg svijeta i donjeg svijeta. I čovjek kao jedno bojište, jedna linija Armagedona gdje dobri Bog bori se protiv zla koje bogumili poistovjećivali sa knezom ovoga svijeta ili demijurgom ovoga svijeta. Pod ovim svijetom razumije se zlo koje je obilježeno u različitim oblicima, poput uzurpacije, požude, pohlepe, mamona, duh iskorištavanja bližnjega, nepravda, lukavstvo i tako dalje. I cilj bogumila, duhovni cilj bogumila je u tome da uspije uz pomoć dobroga Boga pobijediti zlo u sebi i oko sebe i nastaniti taj dobri svijet već u ovom životu. Dakle, postati ne od ovoga svijeta, nezemaljski. I bogumili oni zastupaju nesvjetovan, nezemaljski život. Nije istina da su bogumili bili marginali, da su bježali u šume, živjeli u pećinama. To je
zlonamjerno nametnuta koncepcija od strane progonitelja inkvizitora, kao što se u Rusiji govore za bogumile da su sami sebe spalivali, odbijajući službeno pokrštavanje. Nije istina. Istina je suprotna, da njih su tjerali i oni su počeli bježati od službenih crkava. Bježali ne zbog dobre volje, nego da spase živu glavu. To je ukratko o povijesti. Dakle, bogumilstvo je došlo do 20. stoljeća, do kraja 20. stoljeća u različitim ograncima, već pod različitim navodnicima. Još poznati ruski književni klasik Lav Tolstoj poznavao je bogumilsku grupu zvanih duhobori i on je pomogao njim isseliti se u zapadnu Kanadu, Britansku Kolumbiju. Mnogi su od prosvjetitelja 19. i početka 20. stoljeća crpili mnogi su od prosvjetitelja 18. 19. stoljeća crpili svoje nadahnuće, svoje odrazi iz bogumilskih vrela. Dakle, bogumilstvo u suvremenom obliku nastaje od jedne izvanredne osobe, Ioana Bereslavskog, koji je porijeklom iz Rusije, moskovski intelektualac koji studirao strane jezike, završio glazbenu akademiju i u duhovnom traganju susreo jednu bogumilsku grupu koju vodila još tada živa bogumilska starica, duhovna majka Efrozinija. Ona je i otkrila blaženom Ioanu tajni svijet bogumilstva, koji on iznio u javnost poslije kolapsa Sovjetskog saveza i od početka 90. godina nastaje suvremeni pokret bogumilstva. Na kojim temeljima se zasniva bogumilsko vjerovanje? Bogumilsko vjerovanje temelji se na 8 zlatnih principa, 4 od kojih su prvi i najvažniji, a to jeste premudrost, dobrota, čistoća i ljubav. To su vrline svevišnjega, savršenog Boga, koji isto tako posjeda u sebi čovjek, ali koji nisu razvijani u čovjeku. I druga četvorica, to jeste mir, harmonija, ljepota i milosrđe. Zbroj ovih 8 zlatnih principa harmonizira ličnost i uvodi ju u vječnost, odnosno čovjek sjedinjava se duhom sa svojim ocem, stvoriteljem svevišnjim. Isto tako bogumilstvo temelji se na bratstvu, pogled na čovjeka kao na tvojeg pobratima, brata iz vječnosti sa kojim ti ideš, vraćaš se u vječnost. Bogumilsko zlatno pravilo da ja sam došao u ovaj svijet da bih stupio u brak s dobrim Bogom kroz sve jadno čovječanstvo. To znači da moraš u svoje srce primiti svakog pojedinca, bol svake duše, raširiti granice svojeg srca do svemirske razine
i na taj način stopiti se sa božanstvom koji nosi u sebi bol o svemu čovječanstvu, o milijardima živih i stotinama milijarda preminulih. O stečcima. Naš pogled na stečke. Stečke su jedan fenomen koji vrijedi proučavati s neangažirane pozicije. Dakle, zahtjeva se jedan odstup od svih poznatih koncepcija i o bogumilstvu, o duhovnosti i tako dalje. Znači, zahtjeva se jedna svježa glava, neopterećena indoktrinacijom, da može protumačiti natpisi na stečcima. Oni nose u sebi duboku premudrost, vezu između čovjeka i kozmosa, taj odnos između Boga i njegovog stvorenja. Oni prikazuju neodvojivu harmoniju i lanac u koji, odnosno mrežu u kojoj se nalazi svo živo biće na zemlji. Stečki su jedan glas, jedna poruka koja je prošla kroz stoljeća i ne smije biti zanemarena, vrijedi dubokog proučavanja. Suvremeni bogumili, oni možda zbog brzine ovoga vremena nemaju takvih mogućnosti ni potreba graditi stečke. Više toga, bogumilstvo ono ne isključava pripadnost nekoj određenoj tradiciji. Odnosno, ti možeš biti musliman i živjeti bogumilstvo. Ili možeš biti rimokatolik, ali sebe smatrati bogumilom po mislima i po djelima. Zato u više slučajeva bogumili bogumili ne tuguju zbog smrti svojih bližnjih, već na neki način raduju se, jer to je povratak doma. Bogumili nebo doživljavaju svojom domovinom. Zato kakva može biti tuga od povratka u domovinu? Radost je dolazak na zemlju, ali isto takva radost povratak gore k svojim. A pokopavaju na način koji to zahtjeva konkretno područje. Recimo u kršćanskom području postavi se jedan spomenik slični tom području, u muslimanskom području na isti način. Znači, nema tu nikakvih problema i konflikta. Da, znači, pitanje da li imate danas institucije kao što je bila crkva bosanska. Ne vežemo se toliko na institucionalno izraženje, već to zahtjeva statut demokratskih država. Dakle, mora postojati registracija za rad u većini država gdje smo prisutni. Registrirani smo kao neprofitne vjerske udruge, zajednice ili crkve, što ni na kakav način nas ne veže na formalnu hijerarhičnost, formalnu strukturu. Naša hijerarhija je duhovna, odnosno veći u hijerarhiji onaj koji ima više ljubavi, više dobrote, tko više služi, tko je veći uzor žive svetosti za druge. Mi nemamo nadstojnih i podležnih. Imamo stariju braću i mlađu braću, što je sasvim normalno kao i u svakoj dobroj obitelji.
naše obrazovanje ide živo, putem seminara, putem organiziranih tečajeva koje mi imamo redovito. Dakle, obrazujemo sve članove naše bogumilske zajednice, i napredne i početnike, jer smatramo da nikad kraju i učenja, nauk ili spoznaje gnoza je osnova bogumilske vjere. I ciljevi na budućnost, kratko, cilj je naš bogumilstvo vratiti u izvornu obitelj, u izvornu koljevku na Balkan, isto proširiti svijetom. Cilj je nam uspostaviti dobri odnosi i kontakti sa svim duhovnim predstavnicima vjerskih zajednica, isto tako sa islamom, jer smatramo da od postojećih pokreta, recimo govorimo o Balkanu, o Bosni, islam, dobri islam je najbliže i zašto ne bi gradili taj bratski odnos. Inače, mi vjerujemo da Muhamed odrastao u okruženju bogumila i mnogo u sebe upio od bogumilstva i mnogo je toga prenio u svoje poruke, u svoje učenje, podučavajući svoje učenike. Dakle, po nama islam je bogumilski, a bogumilstvo je blisko islamu, kao i drugim religijama od Boga, od Svevišnjega. Želimo sve najbolje našoj dragoj braći, muslimanima iz BiH. Bogumilski pozdrav, zagrljaj i dobrodošlica, posjetite nas u Zagrebu koji put. Mir vam.